नमस्कार मु अभिरंजन आपण देखुचंती लाइव विथ अमिय सरकार गठन हैला किंतु घरे नपसुणुर मुंडरे चाळ बाजिलाणी एक कथा हम एथि पई कहूछु मंत्रिमंडल तो गठन हैला किंतु पोर्टफोलियो काहा को देबे को विभाग रो दायित्व काहा को मिलिवो ए नै तांको निज भीतर कंदळ आरंभ हैलाणी कि ए प्रश्न एथि पई उठुची ए पर्यंत काहे कि विभाग रो बंटन नै पारुनी सीधासळख आलोचना करिवा हम सहित अछंती वरिष्ठ संवाददाता अरविंद दास सर देखंतु मंत्रिमंडल तो गठन हो गला किंतु जेतले पोर्टफोलियो बा विभाग बंटन कथा आसुची एतले एपर्यंत विभाग बंटन करि पार नांती जो जाको नै चर्चा आरंभ हो गलानी तो काहा को विभाग दिया जीवो ना तांको भीतर गोटे अंतकदल आरंभ हो गलानी सेमानको भीतर गोटे इंटरनल फाइट आरंभ हो गलानी जोत पई विभाग बंटन न डेरी होची नहीं देखो जो माने इलेक्शन कैंपेन हला सेतले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री माने सदासळ घोषणा कले यदि बीजेपी क्षमता आसो 10 तारिख दिन मंत्रिमंडल गठन हो से अनुसार प्रस्तुति भी आरंभ है माने जनता बजारे प्रस्तुति आरंभ है हठात दिन शुणा मिलला जे माने कौन 10 तारिख 12 तारिख रे मंत्रिमंडल गठन हो किए मुख्यमंत्री हे तार चयन हवा विलंब हो तेणु से गोटे आरंभ है ऑल इज नॉट वेल इन ओडिशा बीजेपी सब किसी ठीक ना कहीं 4 तारिख इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर है आब्सोल्यूट मेजोरिटी पाइले सप्ताह अधिक लगिला माने किए हम चीफ मिनिस्टर बाछिया शेष में गोटे कौन कला गोटे ड्रामाटाइज कर भोटिंग जहाँ सपक्ष भोट हम सी चीफ मिनिस्टर भोटिंग पैटर्न कौन थी किए कौ मैंने आप्लिकेंट थे दरखास्त भरती अन्य विधायक मैंने भोट देते सीमित कहीं हमारे सुविधा मिलनी जाओ से सब जाओ से इंटरनल मैटर था कौन मोहन माझी केन्दुझर सदर जी अच्छा विधायक सी चीफ मिनिस्टर है ओडिशा इतिहास प्रथम थर दी जन डेप्यूटी चीफ सीएम है 8 जन कैबिनेट मंत्री है राष्ट्रमंत्री 16 जन मंत्री कराला 12 तारिख रु कराला यूजुअल प्रैक्टिस आम देखी कौन जे मंत्रिमंडल शपथ नबार घंटा 2 घंटा ना हार्डली 10-12 भितर पोर्टफोलियो डिक्लेयर है आज का 72 घंटा हो पोर्टफोलियो डिक्लेयर हो से सन्देह आसोटी पुणी गोटे रुकावट क्रिएट जहाँ शुणी मंत्रिमंडल शपथ नेला बेले किसी विधायक असंतोष होगी सेठी जाई नथिले इवन कि जननारायण मिश्र जे विरोध दल नेता थे से भी जाई नथिले एवं माने आउ किछ सुना गला जे कंटाबांजर एमएलए को प्रथम आश्वासन दियाइतला जा पर चिकन सेठी जाइतले त मंत्रिमंडल मिलाने से सेठी असंतोष होई पड़े तो एमनी विभिन्न कथा सुना होतला ता भितरे एबे पोर्टफोलियो बंटाई पने जना पटे कोट ना कोट कस्माकस चली पोर्टफोलियो बंटाई पने माने एटा तो ओडिशा इतिहास रे प्रथम हबो जे माने 12 तारिख दिन कोन केंद्र कैबिनेट कोन राज्य कैबिनेट ओथ नउची एवं बिना पोर्टफोलियो रे कैबिनेट बैठक बसिगला हमें साधारणतः जानछु जे कैबिनेट बैठक बसे ता पूर्व गोटे चिठा प्रस्ताव हुए कैबिनेट को विषय आलोचना हो कैबिनेट किए बसिबे सेक्रेटरी मान ताकर प्रपोजल मंत्री सहित कंसल्ट करे किए कंसल्ट कला मतलब चारिटा जिंस जे अप्रूव कले कैबिनेट रे गोटेला श्रीमंदिर चारिद्वार खोला हो श्रीमंदिरटा प्योरली लॉ डिपार्टमेंट अधीन आछि लॉ मंत्री किए आईन मंत्री किए किए से प्रपोजल मूव कला किए तक अप्रूव कला केमिति हला त सीधा सळ सीएम तले सब तो डिसीजन नेले त कैबिनेट रा आवश्यक कोन थला तले सीएम सब तो जेतु पदवी दियाइ न माने सीएम के बारे सब तो एक्चुअली धरा जीवो तले अपनी कैबिनेट रा बटन कोन जस्टिफिकेशन थला तापर कराला एमएसपी पाई एमएसपी 31 टका हबो गोटे माने कोन कृषि नीति गोटे करा हबो एग्रीकल्चर मिनिस्टर किए से प्रपोजल किए आनले सेठी राज्यर माने कृषि मंत्री किए अछथि प्रपोजल किए आनले सेठी तापर कॉलेज आमे सुभद्रा योजना पई भी निष्पत्ति नि आइछि 100 दिन भीतर कार्य गोटे कमिटी हबो सेटा फाइनेंस डिपार्टमेंट रे अधीन आछि कारण जेतु 50,000 टका प्रति महिला को दिया हबो सेटा अर्थ मंत्री किए से निष्पत्ति नेले किए से प्रपोजल देले माने गोटे पिकुलर सिचुएशन मटन क्रिएट हेछि राज्य जन कोंती 3 दिन रे गोटे पोर्टफोलियो बंटाई पर नै अब गाड़े कैबिनेट बैठक हे जाउछि एवं सीएम ताकर गेस्ट हाउस रो ऑफिस फंक्शनिंग करछन्ती अन्य मंत्री माने को विभाग रे बसिबे से माने को जानि नांती से माने मंत्री पद पाइ त रास्ता रे बुल्ला पूरा अवस्था हेछि आमे सुनथुर सेक्रेटरी मान कर हुए सेक्रेटरी विदाउट चेयर जो सेक्रेटरी पनिशमेंट दे ताकर सेक्रेटरी थिबे किंतु को विभाग नथिबो से माने जे जे डिपार्टमेंट रिपोर्टिंग करथि मतलब कारण मंत्री माने चीफ मिनिस्टर माने रिपोर्टिंग करथिबे से तो कोन सेक्रेटरी किछि इंस्ट्रक्शन देई परथे कारण मंत्री जे भी जाने मोर को विभाग रियल डेप्यूटी चीफ सीएम भी अछि से भी जाने से को विभाग को हेड करियो बोली तेणु कौट ना कौटी भितर गोटे इंटरनाल प्रोब्लेम अच्छी जोटा मैंने बाहर प्रकाश करपारती जहाँ आप प्रथम कहले घर घरे नपसुण चाल मुंड बाजे से अवस्था बर्तमान
କିନ୍ତୁ ଆକୁ ତୁରନ୍ତ ସେମାନେ ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ନା ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ, ପ୍ରକୃତ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବନି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଫେରିଲା ପରେ ହୁଏତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ହେଇପାରେ ବୋଲି। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଇଏ ବି ସତ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ସିଏ ବି ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ଖାଲି ତାମାନେ ଏମାନେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରେରୋଗେଟିଭ୍, କିଏ କାହା କୋଉ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେବ ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରେରୋଗେଟିଭ୍, ଏଇଟା ଖାଲି ମିଛ ବାହାନା ତାମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରେରୋଗେଟିଭ୍ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜିକା ଦିନରେ ସେମାନେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମିଳି ସାରିବା କଥା। ତ ଏମିତି ନୁହେଁ, ଏମାନେ ଯୋଉ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା ଉଠାଉଥିଲେ, ଯୋଉ ଆମ ଓଡିଶା କଥା ଉଠାଉଥିଲେ, କେବଳ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ବି ଡିସିସନ ନଉନାହାନ୍ତି। ଉପରୁ ଯାହା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆସୁଛନ୍ତି ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ତାକୁ କେବଳ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ବା ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ତାକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ମାନେ ମିଡିଏଟର ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ପୁଣି ଯଦି ଏହା ହେଇଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥାଇପାରେ ଓଡ଼ିଶାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ନେବେ, ତାହେଲେ ଏଠି ପୁଣି ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହୁଥିବା ଦଳ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ଏଠି ଆସିଲା। ମୁଁ ତ କହୁଛି ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ହଉଛି ପ୍ୟୁରଲି ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟଣ୍ଟ। ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁଛି ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ହଉଛି ପ୍ୟୁରଲି ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟଣ୍ଟ। ଲୋକଙ୍କ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ସେଟା କ୍ୟାଚ୍ କରିଗଲା, ସେ ଯୋଉ ନାରେଟିଭଟା ସେମାନେ ଫିକ୍ସ କଲେ ସେଟା ଲୋକଙ୍କ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାଚ୍ କରିଗଲା ତାହେଲେ ସେ ଓଡିଶା ଅସ୍ମିତା କଥା କହୁଛି। ନହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଘଟୁଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସିଏମ୍ ସେଥିରେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉନାହାନ୍ତି। ସିଏମ୍ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଘଟୁଛି। କାରଣ କହିପାରନ୍ତି ସିଏମ୍ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସିଏମ୍ ପ୍ରକୃତ ପ୍ୟୁରଲି ପୁରା ନିଜର ପ୍ରେରୋଗେଟିଭ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତେଣୁ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମିଳି ସାରନ୍ତାଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କାରଣ 72 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସମୟ ନୁହଁ, 7-8 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମିଳେ। ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ କଣ ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନହେଲେ ତାପରେ ସକାଳୁ ସବୁ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମିଳିଗଲା। ଅନ୍ୟ ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବି ସେଇଆ ହୁଏ। ଏତେ ଦିନ କୋଉଠି ପଡି ରହେ? 12 ତାରିଖରୁ ଆଜି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ହେଲାଣି 15 ତାରିଖ ଆସିକି ହେଲାଣି ଆସିକି। ତେଣୁ ଡେଫିନେଟଲି ଏଠି ମାନେ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତାଟା ଖାଲି ଗୋଟେ କ୍ୟାଚି ୱାର୍ଡ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଟଚ୍ କରିଗଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାକୁ ପଲିଟିକାଲି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ସେମିତି କିଛି ଓଡିଶା ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଛି ସେମିତି କିଛି ଭାବିବାର ଭୁଲ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଠି ଘରେ ନ ପଶୁଣୁ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଳ ବାଜିଲାଣି ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଉଠେଇଥିଲୁ, ବିଜେପିର ଭିତରେ ଏଠି ସବୁ କିଛି ଠିକ ନାହିଁ, ବା ବିଜେପି ଓଡିଶା ବିଜେପିରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଚାଲୁ ନାହିଁ, ଯାହା ସିଚୁଏସନକୁ ଦେଖିଲେ ବା ଯାହା ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ହେଉଛି। ତ ଏବେ 72 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାୟ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ କୋଉ ବିଭାଗରେ କିଏ ହବ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ କଣ ପାଇଁ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି? ନା ଓଡିଶାରେ ବସିଥିବା ଆମ ଓଡିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିମୋଟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହଉଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟରରୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୋଉଠୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲାଣି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲାଣି। ତେବେ ଯଦି ଏହା ସତ, ତେବେ ଏଠି ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା ଆସିଲା କୋଉଠୁ, ଓଡିଶା ଅସ୍ମିତା କଥା ଆସିଲା କୋଉଠୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଏହା ଏକ ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଥିଲାନି ତ ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେଚି କଲା, ଆଉ ନିଜେ ଓଡିଶା ଅସ୍ମିତାକୁ ବା ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ନିଜେ ବିଜେପି ହିଁ ଧୂଳିସାତ କରୁଛି। ତ ଦେଖାଯାଉ, ସମୟ କହିବ କେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମିଳିବ ବା ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ ହବ, କେବେ ସେମାନେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ପାରିବେ, ବା ବିନା ବିଭାଗରେ ଏମିତି କ୍ୟାବିନେଟ ବସୁଥିବ ବା ବିନା ବିଭାଗରେ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଥିବ। ନମସ୍କାର।